Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzalal Qur'an wa rafa'a bihil insan wa ja'alahu nurun lil qalbi wal abdan wa karrama ahlahu bil fawzi bid dunya wa yawma yuhsyaru thaqalan wa basyir hamilihi wa hafadhatihi bil maghfirati war ridwan wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wa afdalil anam wa ala alihi wa ashabihi nuhsyaru insya'allahu ma'ahum fil jinan amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, para sesepuh, para bini sepuh yang senantiasa kami taati. Yang terhormat Kiai Haji Mas Mansur Tolha, yang terhormat Kiai Haji Mas Kholik Tolha, dan yang terhormat Kiai Haji Mas Haidar Humam Amar, dan segenap dewa masyayikh Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Sidosermo, Surabaya. Selanjutnya yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Kota Surabaya, Ustazah Asyita Al-Mufidah selaku amanah pentasheh, Ustadz Munawir selaku amanah buku, Ustadz Ansori selaku amanah metodologi, Ustadz Mansur Al-Yamani selaku amanah sekretariat. Yang kami hormati Koordinator Kecamatan Wonokromo, dan yang kami hormati Kepala TPQ dan Guru Sekecamatan Wonokromo. Dan tak lupa juga para wali santri, para tamu undangan yang kami sayangi. Semesta bertasbih rangkaian puji lirih Sang Ilahi Robbi atas nikmat yang tak terbatas. Dengan izinnya memperkenankan kami untuk bermuajahah dalam khotmil Quran dan imtihan santri ke-18 yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat bernilai salam biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah jadi titik terang dikala insan dalam kegelapan dan menjadi setetes embun dikala insan dalam kehausan. Masa bergulir, rangkai kata merangkai rencana, merajut rintai tepi demi tepi. Tanpa mengulur waktu, berikut kami bacakan rangkaian acara pada siang hari ini, Jumat 21 Februari 2025, bertepatan dengan 22 Sya'ban 1446 Hijriah. Acara dimulai dengan prosesi khotmil Quran, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan, menempati acara yang ketiga imtihan santri, acara yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima penyerahan ijazah, dan acara yang terakhir penutup serta doa. Sebagai gerbang pembuka acara, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan acara padang siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih kami ucapkan. Semoga dengan bacaan Ummul Quran, acara pada siang hari ini berjalan dengan sukses tanpa hambatan. Memasuki acara yang ketiga, prosesi imtihan santri yang akan dipandu oleh Ustadz Mas Abdul Jalil. Tempat dan waktu kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para alim ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus seluruh pengasuh keluarga Pondok Pesantren At-Tauhid, wabil khusus Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Surabaya, Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Wonokromo, dan Kepala Guru Sekecamatan Wonokromo, tak lupa asatidzah TKQ TPQ At-Tauhid, dan hadirin khotimin khotimat yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmah hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa menghadiri acara Khatmil Quran atau imtihan TPQ At-Tauhid pada siang hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita di jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Saya sebagai pemandu imtihan yang mana anak-anak ini telah melewati beberapa tahap ujian. Yang pertama yakni ujian lembaga yang diadakan di TKQ TPQ At-Tauhid, yang kedua ujian kecamatan, yang ketiga ujian cabang kota Surabaya, dan yang akhirnya anak-anak dinyatakan lulus sehingga dapat diwisuda pada siang hari ini. Adapun acara khotaman yakni sebagai laporan kepada wali santri dan masyarakat pada umumnya bagi anak-anaknya yang telah naik halaman maupun naik jilid, serta khotimin khotimat yang diwisudah pada siang hari ini. Saya sebagai pemandu imtihan, nantinya anak-anak setelah ini akan membacakan gharib dan tajwid, dilanjutkan peraga dan soal-soal untuk santriwan santriwati khotimin khotimat yang telah diwisuda. Sekarang dibaca tajwid gharib. Isti'adzah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kecil waqaf lazim harus berhenti. 2.3 mu'anaqoh berhenti di salah satu tempat. To kola kofa jim tanda waqaf sebaiknya berhenti. Sola qaf lam alif za sod tanda wasol sebaiknya terus. Ana fa ana, nah tulisannya panjang dibaca pendek. Ja'ana liko ana, nah didahului hamzah tetap dibaca panjang. Tohiro
hati-hati, ro dibaca panjang. Mayyasha'illahu, hati-hati, sya dibaca pendek. Dzalika lamin, hati-hati, lamin bukan liman. Dakka, setiap a, iin, uun, wakofnya dibaca sukun. Dakka, a, setiap an, wakofnya dibaca fathah panjang satu alif. Alladzina, nun iwat di awal ayat tidak dibaca. Jika dibaca wasol fathatain dibaca fathah pendek, kasrotain dibaca kasroh, dumatain dibaca dumma. Sod atasnya sin di Al-Quran ada 4, hukumnya ada 3. Sod atasnya sin dibaca sin ya baksutu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 245. Bastotan terdapat di surat Al-A'raf ayat 69. Atasnya sin tetap dibaca sod bimusaytirin terdapat di surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Sod atasnya sin boleh dibaca sod boleh dibaca sin. Amhumul musaytiruna terdapat di surat At-Tur ayat 37. Anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Di Al-Quran semua ana nanya panjang dibaca pendek, kecuali 4 nanya tetap dibaca panjang. Anaba terdapat di surat Luqman ayat 15. Anabu terdapat di surat Az-Zumar ayat 17. Anasiya terdapat di surat Al-Furqan ayat 49. Al-Anamila terdapat di surat Al-Imran ayat 119. Afain, fanya panjang dibaca pendek terdapat di surat Al-Imran ayat 144. Min nabai, banyak panjang dibaca pendek terdapat di surat Al-An'am ayat 34. Allah ta'dilu, i'dilu. Jika dibaca wasol Allah ta'dilu, dilu. Yalhad dzalika, jika dibaca wasol yalhad dzalika. La ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. Jika dibaca wasol la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. Bara'atun di awal surat At-Taubah atau bara'ah. Tidak boleh membaca basmalah tetapi membaca ta'awud. Illa sebaiknya dibaca wasol kecuali 3. Illa taf'alu, illa tanfiru, illa tansuru. Malaihi, malaihim, lanya panjang dibaca pendek. Majreha, bacaan imala, imala ialah memiringkan bunyi fathah kepada kasroh. Terdapat di surat Hud ayat 41. Yarukab ma'ana dibaca irukam ma'ana. Terdapat di surat Hud ayat 42. Yaumi idin, hati-hati bukan yauma idin. Samuda, danya panjang dibaca pendek. La ta'manna, bacaan ismam, ismam ialah isyarah mencucu di tengah dengung. Terdapat di surat Yusuf ayat 11. Litatluwa, liyabluwa, liyarbuwa, wa nabluwa, lan nad'uwa. Wanya panjang dibaca pendek. Litatluwa terdapat di surat Ar-Ra'du ayat 30. Liyabluwa terdapat di surat Muhammad ayat 4. Liyarbuwa terdapat di surat Ar-Rum ayat 39. Lan terdapat di surat Muhammad ayat 31. Lan nad'uwa terdapat di surat Al-Kahfi ayat 14. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Bacaan izhar wajib. Izhar wajib ialah nun sukun bertemu dengan ya atau waw dalam satu kalimat. Ad-dunya terdapat di surat Ibrahim ayat 3. Bunyanun terdapat di surat As-Saff ayat 4. Sinwanun terdapat di surat Ar-Ra'du ayat 4.
qinwanun terdapat di surat Al-An'am ayat 99. Mi'ataini hati-hati, mi dibaca pendek. Bacaan sakta ialah berhenti sejenak, tidak boleh bernafas, sekadar satu alif. Di Al-Quran ada 4. Iwajah qayyimah terdapat di surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Mim marqadina hada terdapat di surat Yasin ayat 52. Wa qila man raq terdapat di surat Al-Qiyamah ayat 27. Kalla bal rana terdapat di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nanya panjang dibaca pendek terdapat di surat Al-Kahfi ayat 38. Walakinna nanya tetap dibaca panjang. Do'fin boleh dibaca du'fan terdapat di surat ayat 54. Ad-dununa jika wasol nanya dibaca pendek. Ar-rasula jika sabila jika wasol nanya dibaca pendek. Masalah alhamdulillah jika dibaca wasol masalah alhamdulillah. Arinal ladaini hati-hati bukan arinal ladina. Jamiyun bacaan tasyil ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua terdapat di surat Fussilat ayat 44. I'atuni dibaca ituni terdapat di surat Al-Ahqaf ayat 4. Fis samawat ituni jika dibaca wasal fis samawati ituni. Bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11. Wallahi illallahi bacaan hati-hati. Salasilalanya panjang dibaca pendek. Qawariro cara membacanya ada 3. 1. Qawariro min fiddah. 2. Qawariro min fiddah. 3. Qawariro min fiddah terdapat di surat Ad-Dahr ayat 15 dan 16. Khalidaini hati-hati bukan khalidina. Sama aminin hati-hati bukan summa aminin. Nafqahu yardahu fawaqihu hati-hati hu dibaca pendek. Alaihu hati-hati bukan alaihi. Sadaqallahul azim. Membaca tajwid. Isti'adzah basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna setiap nun dan mim yang bertasydid. Contoh inna, summa, innama, falamma, walakinna. Perbedaan sukun dan tanwin sama dalam suara, beda dalam tulisan. Contoh man, min, mun. Hukum sukun dan tanwin dibagi 5. 1. Idgham bi gunna. 2. Idgham bila gunna. 3. Iqlab. 4. Idhar. 5. Ikhfa. Idgham bi gunna setiap sukun dan tanwin bertemu salah satu huruf ya, waw, mim, nun. Contoh bertemu ya 5 yara. Wujuhu yawma idin ayyatuba qaumi yuqinuna bertemu waw waraib adabu wasibun iwajau wala amta kuwati wala nasirin bertemu nakum ma'akum lakafurum mubinun fatham mubinan mimma mahinin bertemu nun minasirina hitatun naghfir lahum an nafsi darajatim man nasya
idgham kilahunna setiap sukun dan tanwin bertemu lam dan ro. Contoh bertemu lam ladun qalilil la yusbihunna latiful lima. Dzikrul lil alamina bertemu ra famar rabbukuma risyatir radiyatin ghafurur rahimun min rabbir rahimin. Iqlab setiap sukun dan tanwin bertemu ba. Contoh mambahila yumbitu jazaa'am bima mim baqiyatin aw ambatakum awanum baina. Izhar setiap sukun dan tanwin bertemu hamzah ha ain ha. Bertemu hamzah man utiya adin akhahum kufuwan ahadun adabun alimun fa'amuha min haitsu mulakin hisabiya biman haulahu ata'an hisaban bertemu ho man hafat kadibatin khati'atin hidaan khafiyan hidang karratun khasiratun min indillahi tabaqan an tabaqin khuluqin alimin sami'un alimun bertemu min rizqin adabun walidun qauman ghairakum iyyakum ghaniyan bertemu min haibutuna kullu syai'in halikun lakumul anhara qalu awalam nanhaka. Ikhfa setiap sukun dan tanwin bertemu huruf 15. Ta jim dal za sin shin sad dad ta za fa qaf kaf. Contoh bertemu ta min tahtiha bertemu ta ma sajjadan bertemu jim anjainakum bertemu dal daniyatun bertemu zal manzalladhi bertemu zal yauma idin zurqan bertemu sin innal insana bertemu shin adabun syadidun bertemu sad qauman salihina bertemu dot musfiratun dhaikatun bertemu ta wa ma yantiku bertemu da an duhurihim bertemu yungfahum bertemu kaf rizqan qalu bertemu kaf man kana yarju. Hukum sukun dan tanwin dibagi idgham bi khusi wa ikhfa syafawi 3 idhar syafawi. Idgham misli setiap sukun bertemu mim. Contoh humma yattaquna humma anfaqu lakum ma sa'altum kuntum muslimina. Ikhfa syafa'i setiap sukun bertemu ba. Innahum bidzalika tarmihim bijaratin dzalikum bala'un wa ma hum bi kharijina. Idhar syafawi setiap sukun bertemu selain mim dan ba. Contoh hum naimuna qul na'am wa antum dahiruna am lam tundirhum. Masih lain setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contoh idrib bi asaka yusrif fil qatli wa qattalu rabihat tijaratuhum. Disain setiap tak sukun bertemu ta sukun bertemu ta sukun bertemu dal sukun bertemu ta lam sukun bertemu ra dal sukun bertemu ta. Contoh ta sukun bertemu ta qalat ta'ifatun sukun bertemu ta laim basatta sukun bertemu dal asqalat ta'wa dal sukun bertemu ta qad tabayyana lam sukun bertemu ra qul rabbi sukun bertemu do idzalamu. Huruf-huruf idgham mutajanisain ta dal ta dal ro dal do. Mutakaribain setiap sukun bertemu dal sukun bertemu mim sukun bertemu kaf sukun bertemu dal hadzalika sukun bertemu mim ya bunayya
ma'ana. Qaf sukun bertemu kaf alam dahulukum. Huruf-huruf idgham mutaqarribain sa dal ba mim qaf kaf. Huruf qalqalah ada qaf ta ba jim dal. Qalqalah dibagi dua, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra huruf qalqalah yang matinya asli. Qalqalah kubra huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contoh qalqalah sughra qaf yaqra'u, ta yatharu, ba yadkhalu, jim yaj'alu, dal yadkhulu. Contoh qalqalah kubra ahadun ahad, khalaqu. Satu jalalah dibagi dua, tafhim dan tarkik. Dibaca tafhim jika lafzul jalalah didahului harakat fathah atau dhamma. Dibaca tarkik jika lafzul jalalah didahului harakat. Contoh dibaca tafhim wallahu nasrullahi. Contoh dibaca tarkik billahi, bismillahi. Asy-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Asy-Syamsiyah setiap al bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah ada 14. Ta, dal, ra, za, shin, sad, ta, da, lam, nun. Al-Qamariyah setiap al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada 14. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Contoh asy-syamsiyah watini ad-dunya as-salatu wasyamsi ar-rahmani an-ni'mati at-tolali was-samarati. Contoh qamariyah al-balau al-hamidu al-jum'atu al-khabiru al-ahidu al-filu al-kabiru al-azizu. Wajib setiap sukun dan tanwin bertemu atau waw dalam satu kalimat. Di Al-Quran hanya ada 4. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, kinwanun. Dibagi dua, ra, fihim dan tarkih. Ra, tafhim, ra fathah, ra fathatain. Ra dumma, ra dummatain. Ra sukun didahului fathah atau dumma. Ra sukun didahului ada hamzah wasal. Ra sukun didahului kasra bertemu huruf istilah. Huruf istilah ada 4. Kha, sad, dad, ta, da, ghain, qaf. Didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dumma dibaca waqaf. Ra fathah, ra kasratain, ra sukun didahului kasra. Hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah dibaca waqaf. Tafhim rabbana khairan ruwaidan kabirun arsala qur'anun amir tabu irji'u mirsadun irtasun syah al-fajr. Contoh tarkik rijsun husrin fir'auna fakabir khair basir bik. Mat dibagi dua, mat tabi'i dan mat far'i. Mat tabi'i fathah diikuti alif, kasra diikuti ya sukun, dumma diikuti waw sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh da, di, du, nuhiha. Mat far'i dibagi 13. 1 mat wajib muttasil, 2 mat jaiz munfasil, 2 mat arid sukun, 4 mat iwad, 5 mat silah, 6 mat badal, 7 mat tamkin, 8 mat lin, 9 mat lazim muzaqqal kalimi, 10 mat lazim mukhaffaf kalimi, 11 mat lazim mukhsah harfi, 12 mat lazim mukhaffaf harfi, 13 mat farqu. Mat wajib muttasil, mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh jaa liko ana nidaa nisa'ana. Mat jaiz munfasil, mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 3,5 alif atau 5 harokat. Contoh inna a'tayna wa ma umiru inna anzalna. Mat arid lisukun, mat tabi'i
bertemu huruf hidup dibaca wakof panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh abuka abuk, iqabi iqab. Iwat kalimat kata lain dibaca wakof selain tak marbutoh panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh aliman alima. Mat sila bagi 2, mat sila qasira, mat sila tawila. Mat sila qasira setiap hi dan hu yang dibaca panjang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Mat sila tawila, mat sila qasira bertemu hamzah panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh mat sila qasira lahu bihi. Contoh mat sila tawila dhahrihi annama lahu akhladahu. Mat hadal sayap a i u yang dibaca panjang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh amanu ituni utia. Ya kasra bertasdid bertemu ya sukun panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh ummiyina huyitum nabiyina. Ikut ya. Atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca wakof panjangnya 2 alif atau 6 harokat. Contoh khaufun khauf ilaihi ilaihi. Musaqqal kalimi mat tabi'i bertemu tasjid panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh ad-dallina atuhajjuni. Mat lazim muhaffaf kalimi fat badal bertemu sukun panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh al-ana. Huruf yang dibaca panjang panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Jumlahnya ada 8. Nun qaf sad ain sin lam kaf mim. Contoh nun qaf sad alif lam mim. Alif lam mat lazim mukhaffaf harfi. Huruf yang dibaca panjang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Jumlahnya ada 5. Ha ya toha ro. Contoh toha yasin hamim ain sin qaf alif lam badal bertemu tasdid panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh kul Allahu kul adzakaraini. Setiap huruf yang sama yang pertama sukun namanya idgham mutamatsilain kecuali waw sukun bertemu waw dan ya sukun bertemu ya yang dibaca mat tabi'i fi yaumin isbiru wa sabiru. Sadaqallahul azim. Sekarang anak-anak hadap kanan. Hadap kanan.
dibaca. Isti'adzah basmalah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ma'alladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ada pelajaran apa di ayat ini? Ya besutu. Coba bersama. Ya besutu. Ya besutu sada atas Yasin dibaca sin, terdapat di surat Al-Baqarah ayat 245. Coba sekarang diurai. Ikfa matabi'i khalqala surara tafkim lafzul jalala tafkim ra tafkim mid'ar ikfa matabi'i silaqasira masilaqawila matabi'i ikfa matabi'i ra tafkim lafzul jalala tafkim khalqala surara Batakim tarik disukun. Sadaqallahul azim. Sekarang balik lagi posisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kinten-kinten niki lare-lare pantes napa mboten angsal syahadah? Pantes nggih? Sakmangke pertanyaan dari wali santri yang ingin menanyakan atau menguji kepada putra putrinya, monggo. Monggo.